السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم في ميزون. ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison, j'espère que vous allez bien. Je continue avec la préparation de gâteau de l'Aïd, Inch'Allah. D'ailleurs, je vous ai déjà préparé le baklawa et tcharak l'Arian. Je vous laisse les liens dans la barre d'infos. Aujourd'hui, ça va être des sablés avec 7 modèles aux variétés. Le sablé traditionnel, au glaçage au citron, au chocolat noir et blanc, aux amandes, aux pistaches et même à la noix de coco. Bref, on dit bismillah et on va découvrir tout ça. كيما على بالكم راني نواصل في تحضير حلويات العيد ان شاء الله. راني درت لكم البقلاوه والتشارك العريان، نخلي لكم المواقع في صندوق الوصف. اليوم ان شاء الله بربي راح ندير لكم لي سابلي. درت 7 انواع تاع لي سابلي. درت لكم السابلي التقليدي، درت بالفستق، بالغلاصاج تاع الليمون، الشوكولا السوداء والبيضاء، بجوز الهند، باللوز. ايا نقولوا بسم الله ونروحوا نكتشفوا المقادير. un verre de sucre glace، كاس كبير تاع سكر ناعم، un verre d'huile، كاس كبير تاع زيت، une cuillère à soupe de vanille، مغرفة كبيرة تاع لا فاني، 2 œufs، زوج حبات بيض، un sachet de levure chimique، كيس تاع خميرة الحلويات، 250 غرام de beurre mou، 250 غرام تاع الزبدة طرية، de la farine pour ramasser la pâte، الفرينة باش نضمو بها العجينة. Sinon, vous pouvez très bien utiliser la moitié de la quantité des ingrédients si vous voulez faire une petite quantité. إذا حبيتوا ديروا كمية صغيرة تاع لي صابلي تقدروا تقسموا المقادير على زوج. Tout d'abord, je commence par mettre le beurre dans un saladier. أول حاجة ندير الزبدة تاعنا في ليان. J'ajoute le sucre glace، نزيد السكر الناعم، l'huile الزيت، les œufs البيض، la vanille vanilla. Ensuite, je mélange tous les ingrédients à l'aide d'un batteur électrique. Vous pouvez très bien mélanger avec un fouet manuel ou avec votre main. من بعد نخلط كلش بالباتور الكهربائي. تقدروا تخلطوا بالضرب اليدوي ولا تخلطوا بيديكم. J'ajoute un petit peu de farine، ندير شوية فرينة. Ensuite, je lui ajoute le sachet de levure chimique. من بعد نزيد له الساشي تاع خميرة الحلويات. Et là, je mélange seulement avec les doigts. Il faut surtout pas pétrir la pâte. ودوكا نخلط غير بصباحتية بالكم تعجنوا العجينة. Et je continue à rajouter la farine jusqu'à obtention d'une pâte tendre et non collante. ودوكا نقعد نخلط ونزيد في الفرينة حتى نتحصلوا على عجينة طرية وما تلصقش. La pâte est très tendre، عجينة راهي طرية. Ensuite, je prends une boule de pâte, je la mets entre 2 papiers sulfurisés. من بعد نجيب عجينة نحطها ما بين زوج أوراق تاع الطهي. Et je l'étale على d'un rouleau à pâtisserie. ودوكا نحلها بالحلال كيما راكم تشوفوا. Il faut pas qu'elle soit ni trop fine sinon elle se casse, ni trop épaisse parce qu'on va utiliser 2 pièces pour faire un gâteau. ما يليقش تكون رقيقة بزاف سينو تتكسر، وما يليقش تكون خشينة باسكو نديرو زوج حبات باش نديرو السابلي. Je retire le papier cuisson، نحي ورق الطهي. Et là je vais utiliser un emporte-pièce. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser un bol ou un verre. ودوكا راني حنستعمل الطابع. إلا ما عندكمش طابع تقدروا تطبعوا بالبول ولا بالكاس كيما تحبوا. Comme vous le savez, la pâte des sablés est un petit peu délicate. Donc quand vous la mélangez, vous mélangez seulement avec les doigts. Il ne faut pas bien la pétrir. Sinon, vous allez faire ressortir tout le gluten. Et après, elle va se déformer lors de la cuisson. Et assurez-vous de ne pas mettre trop de farine. Si vous mettez un petit peu trop, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de solution. Chaque chose a une solution. Vous rajoutez quelques gouttes de lait tiède, vraiment quelques gouttes, et vous mélangez avec les doigts. Et voilà, vous obtenez une très belle pâte. كيما على بالكم العجينة تاع الصابلي عجينة بزاف ديليكات، لازم تساعدوها وتسيسوها.
ويلا وكي تحطوا الفرينه حطوا غير بالعقل بلاكم ديروا بزاف ومن بعد تحصلوا. بصح كل حاجه عندها دواء، الا درتوا بزاف فرينه زيدوا غير قطرات تاع حليب دافي وخلطوا غير بصبعتكم، ما تعجنوهاش بزاف سينو راح تخرجوا كامل الجلوتين تاعها. Allez, c'était juste une petite parenthèse pour bien réussir sa pâte. Revenons à nos moutons. Je continue à faire avec les emporte-pièces. Là, je vais faire la forme des sablés traditionnels comme vous pouvez le voir. هادو كانوا غير قوسين فتحتهم لكم باش نفهمكم مليح هكا باش تنجحوا ان شاء الله بربي في العجينه تاع السابلي تاعكم. ودوكا كيما راكم تشوفوا راني نكمل مع السابلي. هنايا درت الشكل التقليدي تاع لي سابلي. Ensuite, je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. بعد ندخلهم في فرن مسخن على 180 درجة حتى يولوا vraiment شوية dorés. Je continue à utiliser les autres modèles d'emporte-pièces. Là, j'ai fait le carré. ودوكا نكمل نستعمل الطوابع تاوعي. هنا درت نوع آخر من الطابع. هنا درت طابع المربع كما راكم تشوفوا. L'utilisation du papier cuisson nous facilite très bien la manipulation de la pâte. Si vous n'avez pas le papier cuisson, vous pouvez très bien utiliser un sachet. Je vais vous montrer tout à l'heure. استعمال ورق الطهي شيء يسهل لنا بزاف التعامل مع هذا النوع تاع العجينة. بصح الا ما عندكمش تقدروا تستعملوا كيس بلاستيكي. Et là, j'utilise les sachets en plastique. C'est pour vous, c'est juste pour vous montrer que si vous n'avez pas le papier cuisson, vous utilisez 2 sachets, un sachet par-dessous, un sachet par-dessus, la pâte au milieu et vous étalez très bien votre pâte très facilement. Même si on n'a pas trop les moyens. وهنا استعملت الكيس بلاستيكي على جالكم باش نوري لكم باللي الا ما عندكمش ورق الطهي تقدروا ديروا كيس من تحت كيس من فوق العجينه في الوسط وتحلوا بالحلال تاعكم. الا ما عندناش الامكانيات ولا يكون خلص لنا في الدار دائما كاينين الحلول. Et là, je vais utiliser 2 autres modèles d'emporte-pièces, un ovale et un autre rond. Après, vous utilisez ce que vous possédez à la maison. ودوكا حنستعمل 2 طوابع واحد اخرين، واحد اوفال وواحد مدور. نتوما ديروا الطابع اللي تحبوه واللي يكون عندكم في الدار. Pour la décoration numéro 1 للتزيين رقم 1 on va utiliser le gâteau de cette façon. راح نستعملوا الجاتو تاعنا بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا. Je prends quelques sablés et je saupoudre par-dessus avec du sucre glace à l'aide d'une passoire. ودوكا راني جبت السابلي الفوقاني تاعنا كيما راكم تشوفوا الجزء الفوقاني وراني نرش عليه بالسكر غلاس بالصفايه. Ensuite, je mélange un petit peu ma confiture. Ici, c'est la confiture aux fraises. دوكا نخلط شويه المعجون. هنا عندي المعجون تاع الفريزه et je mets au milieu sur la deuxième partie de nos sablés. ودوكا ندير في الوسط في الجزء الزاوج تاع السابلي تاعنا. Et là, je dépose la première partie par-dessus. Et voilà le résultat du premier modèle. هذا هو الشكل تاع الموديل الأول كيما راكم تشوفوا. Je continue à réaliser quelques pièces avec le même modèle. هنا راح ندير حبيبات مع نفس الموديل. La déco numéro 2, تزيين رقم 2. J'ai pris un petit peu de la pâte à tartiner et je l'ai mis au micro-ondes pendant environ 20 secondes. جبت هنايا شوية شوكولا تاع الطهي وتشكيتها في الميكرو-ondes خليتها تدور حوالي 20 دقيقة. Et un petit peu d'amandes grillées et concassées. Vous pouvez très bien utiliser des cacahuètes si vous voulez. وشوية لوز هنا حمصته وكسرته غير هكا كونكاسي. تقدروا تستعملوا الكاوكاو إذا حبيتوا. Ensuite, je prends le sablé carré. Je lui mets par-dessus du chocolat. Ici, j'utilise mon doigt. J'ai pas le petit pinceau. هنايا جبت السابلي المربع تاعنا وراني ندير له الشيكولا. هنا راني ندير له غير بيدي كيما راكم تشوفوا. ما عنديش هذوك البانسوات صغار. Et je le plonge dans l'assiette des amandes concassées. وهنا راني درتو كيما راكم تشوفوا في التبسي تاع اللوز كونكاسي.
Je prends la deuxième partie de sablé et je lui mets le chocolat à tartiner au milieu. هنا جبت الجزء الثاني تاع السابلي تاعنا وراني ندير له الشيكولا في الوسط كيما راكم تشوفوا. Et voilà, notre modèle est prêt. هاوليك الشكل تاعنا راه واجد. Et là, je continue à faire quelques pièces avec ce modèle. ودوكا راني حنكمل ندير شوية من السابلي تاعنا بهذا الشكل. La déco numéro 3, تزيين رقم 3. Dans un bol, je mets une cuillère à soupe de lait في بول ندير مغرفة كبيرة تاع حليب. Une cuillère à soupe d'huile مغرفة كبيرة تاع زيت. Une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger مغرفة كبيرة تاع مزهر. Une cuillère à soupe de jus de citron مغرفة كبيرة تاع عصير الليمون. Un tout petit peu de colorant alimentaire jaune شوية من الملون الغذائي الأصفر. Je mélange نخلط. Et pour le glaçage de citron, moi j'utilise une petite quantité. Vous pouvez très bien doubler ou tripler les quantités. أنا هنايا استعملت للغلاصاج تاع القرص استعملت كمية صغيرة. تقدروا تضاعفوا ولا ديروا 3 أحجام تاع هاد المقادير. Ensuite, je commence par mettre le sucre glace progressivement. Je rajoute jusqu'à obtention de la bonne consistance du glaçage. ودوكا نبدا نضيف في السكر الناعم غير بالعقل ندير ونخلط حتى نتحصل على القوام تاع الغلاçage. Je prends le sablé ovale, je mets un petit peu de confiture au milieu. هنا نجيب السابلي تاعي الأوفال ندير شوية معجون في الوسط. Et je l'enrobe avec le glaçage. J'utilise 2 fourchettes comme un support pour mes sablés. وهنايا نغطيه كامل بالغلاçage. هنا استعملت 2 فرشيطات هما اللي راهم رافدين لي السابلي. Il faut mettre partout, n'oubliez pas les côtés. هنا لازم تحطوا partout كيما راكم تشوفوا ما تنسوش الأطراف. Ensuite, je le dépose sur la grille avec la 3e fourchette. وهنايا نحطه في la grille كيما راكم تشوفوا بالفرشيطة الثالثة. Comme vous pouvez le savoir, j'ai pas utilisé la crème au beurre tout simplement parce que la durée de sa conservation est un petit peu courte. C'est pour cette raison que je l'ai pas utilisé aujourd'hui. كيما راكم تشوفوا أنا اليوم ما استعملت كريمة الزبدة لسبب واحد وهو مدة الصلاحية تاعها قصيرة على هذيك ما حبيتش نستعملها. À la fin, je les décore avec 3 petites perles. مع الآخر ديكوريتهم ب3 les perles. La déco numéro 4, التزيين رقم 4. Ici, je viens de faire fondre une tablette de chocolat blanc au bain-marie. هنايا ذوبت طبليطة تاع شوكولا بيضاء في حمام مريم. Je prends une pièce, je lui mets le chocolat blanc au milieu. هنايا نجيب السابلي تاعنا ندير له الشوكولا البيضاء في الوسط. Ensuite, je lui mets le chocolat blanc sur tous les côtés. من بعد ندير له الشوكولا البيضاء في كامل الجوانب كيما راكم تشوفوا. J'enrobe les côtés avec le pistache mixé. هنا نرمد الجوانب تاعو في الفستق اللي كنت رحيته. Ensuite, je lui mets une petite quantité de chocolat blanc par-dessus. من بعد ندير له كمية صغيرة من الشوكولا البيضاء من الفوقة. Essayez de bien couvrir la surface. Essayez وغطيو كامل السطح كيما راكم تشوفوا. Je continue à réaliser quelques sablés avec le même modèle. نكمل نحضر شوية من لي sablés بنفس الموديل ولا نفس النوع. J'ai rajouté quelques zigzags de chocolat blanc à l'aide d'une poche à douille. هنايا زدت لهم zigzag بالشوكولا البيضاء بالبوش à douille كيما راكم تشوفوا. Et pour la déco numéro 5, للتزيين رقم 5, je viens de faire fondre une tablette de chocolat noir au bain-marie. Ensuite, je lui ajoute quelques gouttes d'huile et je mélange bien. هنايا ذوبت طبليطة تاع شوكولا سوداء في حمام مريم وزدت لهم غير شوية زيت وخلطت مليح.
Ensuite, j'ai mis au micro-ondes de la pâte à tartiner environ 20 secondes. من بعد درت في الميكرو-ondes شوكولاتة طاهي لمدة حوالي 20 ثانية هكاك. Je prends le cercle de sablé, je lui mets le chocolat à tartiner au milieu. هنايا جبت دويرة تاع السابلي تاعنا درت لها شوكولاتة طالي في الوسط. Je dépose le sablé sur deux fourchettes et je l'enrobe avec le chocolat fondu. هنا حطيت السابلي تاعنا فوق زوج فرشيطات ونغطيه كامل بالشوكولا دايبة. Je continue à réaliser quelques sablés avec le même modèle. هنايا نكمل نحضر شوية من السابلي تاعي بنفس النوع. À la fin, je réalise des zigzags avec la poche à douille. مع الآخر ندير zigzag بالبوش à douille. Et pour la déco numéro 6, للتزيين رقم 6. Je prends deux pièces de sablé, je leur mets de la confiture au milieu et je les enrobe avec le chocolat blanc. هنايا جبت زوج صابلي درت لهم شوية معجون في الوسط ونغطيهم كامل بالشوكولا البيضاء. C'est le reste de chocolat que j'ai utilisé tout à l'heure. هذه هي الشوكولا اللي فضلت لي دوك شوية. Je continue à faire pareil, نكمل ندير نفس الشيء. Je réalise une spirale avec le chocolat noir ودوكا ندير spirale كيما راكم تشوفوا بالشوكولا السوداء. Ensuite, je réalise la même déco qu'on fait avec les millefeuilles. À propos les millefeuilles, je compte vous faire ça Inch'Allah après l'Eid. من بعد ندير الشكل تاع الميلفاي كيما راكم تشوفوا. ان شاء الله بربي ندير لكم الميلفاي مور العيد ان شاء الله. J'utilise un cure-dent, je le nettoie avec le papier à chaque passage. هنا راني نستعمل في العود تاع الاسنان الكوردون ونمسحو بالبابي في كل خطره نستعمله. Pour la déco numéro 7, للتزيين رقم 7. Dans une poêle, je mets 2 cuillères à soupe de noix de coco. في مقلة ندير زوج مغارف تاع جوز الهند. Ensuite, je la fais griller من بعد نحمصو. Et je la mets dans un bol. من بعد نحطو في بول. Ensuite, je prends un sablé, je mets un petit peu de confiture au milieu. من بعد نجيب sablé وندير شوية معجون في الوسط. Je le ferme, نغلقو. Ensuite, je badigeonne la moitié de mon sablé avec la confiture. كي نغلقو ندهن النص تاع السابلي تاعنا بالمعجون. J'enrobe la moitié du côté de la confiture avec la noix de coco grillée. ودوكا نرمد النص تاع السابلي اللي من جهة المعجون بنوع د كوكو ولا جوز الهند اللي كنت حمصتو. Je fais pareil avec les autres sablés, ندير نفس الشيء مع لي sablés الآخرين. Ensuite, j'enrobe le deuxième côté de mon sablé avec le chocolat fondu. Ici, j'ai utilisé le chocolat restant du modèle précédent. من بعد ندير الشوكولا الدايبة للجزء الزاوج تاع السابلي تاعنا. هنا الشوكولا استعملت اللي واش فضلت لي من الموديل اللي فات. Voilà ce qu'on obtient. شوفوا الشكل كيفاش يجي. À la fin, je réalise des traits avec le chocolat blanc. مع الأخر نرسم خطوط بالشوكولا البيضاء. Voilà le résultat final de la recette d'aujourd'hui. Je vous ai fait plusieurs modèles, comme ça vous aurez le choix. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de m'encourager. De mon côté, je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. صحفتوركم. هذا هو الشكل النهائي تاع السابلي تاع اليوم. كيما راكم تشوفوا درت لكم عدة انواع، هكذا يكون عندكم الاختيار باش تديروا حلويات العيد ان شاء الله بربي. اذا راكم جدد في القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس هكذا يلحقوكم كامل لي فيديو تاوعي. ما تنسوش تشجعوني. نعطيكم موعد ان شاء الله في فيديو قادم، وما عليا غير نقولكم سلام. صحفتوركم.